Okay, so this is a topic for today, respiration. Our second topic. So respiration, we learn in chapter 3, if I'm not mistaken, in Form 1. Okay, so how respiration works in human, in animal, and also in a plant. Because respiration, the function is to produce energy. Okay, so we have a food in our body. So we digest the food, and then what will happen next is the consumption of the food, kita akan bakar, we burn with the oxygen, and then we produce energy. So this is a process of inhaling and exhaling air by our lung. So kita akan bernafas dan juga hembuskan nafas keluar. So breathing is a different with respiration. Breathing is a part tu yang luaran. Respiration is inside every cell. Okay, so breathing ni dalam lung. Tapi first to make sure that apa yang macam mana our body dia boleh buat respiration, first dia mesti ada oxygen. So that to obtain the oxygen kita kena breathing lah. So we call this as a external respiration for breathing process. Okay. Then sistem yang akan involve adalah human respiratory system, sebab ini adalah berkaitan dengan respiration. Okay. So the breathing process, the mechanism, we have inhalation, nak masukkan the oxygen inside our lung, and then lepas dah buat semua proses the respiration, apa yang kita akan buat? Kita akan buat exhalation, iaitu keluarkan semula. If we don't do this exhalation process, apa yang akan berlaku adalah sangat bahaya. Badan kita akan jadi bertoksik dan juga boleh racunkan diri kita sendiri. Okay, so next is in human respiratory system. Okay, sorry kalau the lines ada problem sikit. So this human respiratory system consists of nasal cavity, pharynx, trachea, bronchus, bronchiole, and lung. So nanti kita akan tengok dia punya diagram macam mana semua ni. Okay. So the air enters through the nostril, okay, dekat lubang hidung kita, and then ends up in the alveolus. So alveolus ni is very small tiny space dekat dalam kita punya lung yang akan buat proses ni tadi. Okay. And then the gas will exchange. Okay. This gas exchange is very important sebab dia akan supply oxygen pada Nadine. Bahaya tu. Okay. So the gas exchange saya bagi tahu tadi sebab dia nak supply oxygen untuk cell respiration. Sebab cell mesti buat respiration process. Kalau cell tak buat respiration, cell tak akan dapat energy. So apa yang akan berlaku bila dia dah tak cukup energy, tak ada energy langsung, dia boleh mati. At first dia macam kalau kita tak makan dan sebagainya, so that kita tak ada tenaga nak buat satu proses function, dah lama kelamaan dia akan matilah. Okay, and then bukan saja untuk supply oksigen, tapi juga nak removing carbon dioxide produced by cell. Sebab setiap kali kita dah buat consumption of oksigen tu tadi, kita akan hasilkan carbon dioxide. This kind of formula awak boleh tengok dalam your notes in Form 1, okay, untuk bab respiration. Okay, and then this gas exchange occurs in alveolus, kita panggil sebagai simple diffusion. So that dia meresap dengan ringkas macam tu saja. Tak rumit pun. Macam sponge masuk dalam air dan keluar balik macam tu saja. So the wall of alveolus is respiratory surface for the exchange of oxygen and carbon dioxide. So that nanti alveolus tadi ada satu lapisan halus. Okay, yang ni ingat yang ayat yang last kali tadi. Nanti kita akan tengok dia punya gambar rajah macam mana. Okay, so that start dengan nostril, masuk dalam pharynx semua ni, and then masuk dalam kita punya this lung. So dalam lung yang paling kecil nanti kita akan zoom in. So apa yang kita akan nampak adalah alveolus. Okay. So diaphragm ni tadi penting lah, sebab diaphragm ni tadi part yang kita bagi tahu dia akan buat proses ni tadi, kita besarkan kita punya lung ataupun kita kecilkan kita punya lung.
So this is alveolus dalam ni yang paling kecil tu tadi. Okay, so that dalam bronchial kita ada, and then kita zoom in dalam lagi kita akan ada alveolus. Okay, so this is structure untuk respiratory system kita. So diaphragm ni tadi yang dia boleh flat ataupun dia boleh bend macam ni. Okay, kita tengok one by one. I think for air brace untuk nostril tak ada masalah lah. Okay, ni sekali bas saja, tak berapa ni sangat pun. Okay, so the important parts here, alveoli the gas exchange, and then intercostal muscle, what will happen? Okay, this kind of muscle dia akan expand and contract untuk proses bernafas tu lah. So that kalau you try to inhale, so apa yang akan awak buat? Awak akan masukkan oksigen in your lung. So this thoracic cavity dia akan expand. And then kalau awak nak keluarkan gas tu, awak akan muscle ni tadi dia akan contract semula, dia akan kecut semula. Okay, so rib cage dia punya function untuk protect the lung sahaja. Sebab lung ni tadi sifat dia macam dia boleh kembang, kecut kan. So intercostal muscle akan buat benda tu. And diaphragm dia control the volume of the thoracic cavity. So that kalau lung tu tadi, awak tengok yang lung sini dia flat. So bila dia jadi flat, apa yang akan berlaku? Kita bagi tahu yang ni akan besar. Kalau dia kuncup macam ni, so that yang ni akan jadi lebih kecil. Kalau jadi lebih kecil, kita contract, so that the space dia tadi akan kecil, so udara akan keluar. Okay, so this is the airflow during our breathing process. Okay, ni tak berapa ni penting sangat pun. Tengok seimbas lalu sebab dia yang ni dia tak terangkan tentang mekanisme, tapi dia terangkan tentang airflow saja. So process of inhaling. Okay, ni saya akan cepat-cepat laju-laju, nanti awak boleh tengok buku juga. Okay. So saya fokuskan tentang intercostal muscle, and then lung and diaphragm. Okay. So flatten downwards. So ini kalau inhaling, kita nak bernafas, perlu ruang ni besar dalam ni. So bila besar dalam ni, kita bagi pressure dalam ni tadi akan jadi rendah lah, sebab dia kecil. Sebab dia besar. So kalau besar, satu kawasan yang space sangat-sangat besar, kita masuk dalam bilik tu, kita tak rasa pressure. Okay. Unless kalau untuk next point, kita tengok exhaling, kita nak keluarkan oksigen tu tadi. Okay. So that nak keluarkan carbon dioxide. Okay. So apa yang berlaku ni, intercostal muscle dia akan relax. Okay, dia akan relax. Yang ni tadi intercostal muscle dia contract, so dia nak besarkan. Yang ni dia relax. Okay, so rib cage downwards and inward, and then the diaphragm curve outward, dia akan makin kecil lah, and then the lung will contract. Okay, so apa yang berlaku seterusnya, oksigen akan carbon dioxide yang dah digunakan tadi dia akan keluar. So tengok, exhalation dia besar, dia kecil. Yang inhalation dia besar. Okay, so ni pressure rendah, ni pressure tinggi. So that kalau pressure tinggi, kita masuk dalam satu tempat tu tadi, kita tengok macam sempit sangat, tak payahlah kita keluar dari situ. Okay, that's why perlu diaphragm ni curve outwards. Okay, dia bengkok ke naik ke atas, so kawasan ni jadi kecil. And then intercostal muscle tu pun dia mesti dengan rib cage, dia mesti semua dia mesti mengecut. Okay, dia akan contract. So this is the structure of human respiratory. Dan ni pun sama, balik-balik ulang-ulang benda yang sama saja. Tak cerita tentang function, ni awak boleh tengok sendiri juga. Okay, so saya pergilah satu-satu. Ni pun tak berapa banyak. Okay, so kita tengok the lung and then the rib. Okay, rib ni dia nak protect muscle. Kita nak protect our lung. Okay, tu bahaya kalau dekat sini berlaku. Biasanya kalau bergurau lebih ke, terjatuh ke, so that the rib ni tadi dia patah, and then dia akan masuk dalam kita punya lung ni, so that boleh cedera parah lah. Dan kalau dah bocor,
nak buat pressure tu tadi, nak macam balon dah bocor. Okay, lung ni je macam balon So that bila dah bocor, awak nak bernafas pun jadi problem dan boleh menyebabkan kematian. Kalau ada soalan boleh tanya Saya tengok saja ni. Okay, so human breathing mechanism. So first, involve action of intercostal muscle and diaphragm muscle. So intercostal muscle buat apa? Diaphragm buat apa? Okay, balik-balik benda yang sama. So bila awak tengok yang ni, awak kena buat the process. Macam mana kita inhale? Bila kita inhale, so intercostal muscle dia akan naik. Okay, contract and then dia akan naik semualah. Rib cage dia akan move upwards and outwards so that dia membesar, mengembang. Diaphragm pun dia akan flatten. So kawasan dalam lung ni akan jadi lebih besar. Pressure dalam tu akan jadi rendah. Bila pressure dalam ni rendah, pressure daripada luar lebih tinggi, senang udara nak masuk ke dalam. Okay, so the thoracic cavity yang ni dalam ni kita panggil sebagai thoracic cavity. So it will become bigger due to movement of the rib cage and diaphragm and cause the air pressure decrease. So dalam ni tadi pressure rendah. Bila pressure decrease, pressure rendah, pressure daripada luar lebih besar, dia boleh masuk dalam ni. Ni kita tengok last year kita dah tengok macam mana berkaitan dengan pressure tu tadi. Kalau pressure dekat sana lebih besar, apa yang akan berlaku? So high pressure outside force air to enter the lung. So mana-mana yang high pressure, dia akan force. So that yang ni kita bagi tahu pressure dekat luar lebih besar. So that bila pressure dekat luar lebih besar, apa yang berlaku, dia akan force masuk ke dalam. Tapi kalau exhalation, dia vice versa. So that pressure dalam ni pula akan jadi higher. Okay, so that ni exhalation. Kalau awak dah faham yang tadi, inhalation, so biasanya dekat sini awak tak ada problem. Okay, so ni diaphragm dia akan relax, so dia akan curve upwards, and then thoracic cavity dia akan smaller, so that semua akan jadi contract macam tu. So air pressure dalam ni akan jadi lebih tinggi. So when the high air pressure in lung, so that dia akan push out. Okay, dia akan force untuk push out the air, keluar daripada badan. So bolehlah kita buat satu proses bernafas tu. Okay, ni nanti awak boleh google lah macam mana. Ataupun awak sendiri boleh buat. Okay, awak bernafas pun awak boleh tahu macam mana dia punya mekanisme tu. Hari-hari nafas. Comparison between inhalation and exhalation. Intercostal muscle. So inhalation akan relax, exhalation akan contract. Sebab apa? Ni dia nak besar, yang ni dia nak kecutkan. Okay. External intercostal muscle. This one will contract, this one will relax. Okay. Penting, jaga penting, volume activity penting. So the air pressure last kali dalam in the thoracic cavity, ini akan decrease ataupun low, ini akan higher ataupun dia akan increase. Kita punya kelas ni tak lama mana pun. So that itu saja. Baru masuk ke? Itu saja yang untuk sekarang ni. Saya tak nak terlalu in detail sangat. But for the respiration process, awak boleh tengok video-video yang dekat YouTube ataupun dia buat sendiri dia punya proses mechanism. Jadi saya akan share this note dengan awak lah kejap lagi dalam your group. Alright, so that is all. Okay. Thank you very much for your good cooperation. Nanti video ni pun saya akan masukkan dalam you punya Google ni lah, Google Slide. Okay, okay, thank you. Any question? Any question? Any question? Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, no question. Alright, thank you.